So let's keep going. Di bitaw mo ra bitaw ka rin. Keep going ka rin. Mo ra gina siya gid. Keep going. What ka ba sa tabadong? Kasi ako, I think ako na figure out ang life pero ako kabaw pa kasi ni padung. Pasalamat ra ko nga karon buhi pa jud ko. Mo ra gina siya simple. Amen. 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 The only 100%. way to go is up. Literally, also to heaven. That's the ultimate mission. Hi, Sita Babes. It's your favorite Cebuana, Karen Sita. And welcome back to another episode of the Karen Sita Show. We're halfway through season 2, so I just wanted to take this time to thank you for being part of this journey. If you're new to this channel, please subscribe. It's a way for my team and I to share stories that truly matter. Anyways, for those who don't know me yet, hello, I'm Karen Sita. I'm a global creative director, artist, songwriter, and philanthropist. I hold a Bachelor's of Science in Psychology with a Life Sciences option from Penn State University, and I finally received my certification from the Wharton School. Yay! Anyways, but enough of me. Let's begin the emotional ROI for today's episode. Sometimes, Sita Babes, the loudest voices come from those who've survived the silence. My special guest today isn't just a rapper or producer. He's a fighter in life. One who has survived substance abuse addiction, battled mental illness, and fought to rebuild a life with purpose. Born winner gani, please welcome Jid Durano. What's up? Thanks for inviting me here, Karen. Oy, Yes, we have a little gift for you. It's from Sushi Sugbu. Thank you. How are you? How's your injury? Actually, nag-recover ba karon? Okay. Still recovering. Yeah. Not fully recovered, but I'm feeling a lot better. Can you explain to the Sita Babes what exactly happened? So last July 26, I ran my first 100 kilometers. Since nag 1 year na ako sa running. So it was a total risk. Good. Yeah. Kay, that was my first ultra. For sure. Although I trained for it, but then things really happened. So na dehydrated ko. And then na ER ko. So gidextrose ko. And then my therapist found out nga nakoy ang nerve na ko kay murag na irritate. Nerve irritation. Yeah, Okay. nerve irritation. So iyan lang na stop diri. So di na siya mo katay sa diri. Kanang kita nang unsa pa kanang kanang mo kurente kanang I forgot the term. Binhood. Binhood. Binhood siya. Binhood. Oh, yeah, kung matumba og maayo kay mo kuan gyud siya pero way better na. Pero when ka makabalik running? Tomorrow magdaggan ako. Oh my gosh, agad-agad. So how long ka nag-recover? How many weeks or days na? A week and a half. Actually, mga days after nag-biking no. Murag di sad pwede ba nga ma-stop kasi mo progress good. So even though mo push, even though sakit imong body, you still have to push. Mental health is not often discussed openly in the Philippines. There's shame and stigma. But Jid Durano has been incredibly open about his battle with schizophreniform disorder. Correct. Right? And your journey through substance abuse. Can you explain in your own words for the Sita Babes, Jid, what exactly is schizophreniform disorder? Based on experience, na clinically diagnosed ko schizophreniform last 2020. It's like schizophrenia, pero na siya duration. So 1 to 6 months, maayo ra juga if imo siyang i-treat. So mo to sa rehab gi-treat ko. And then I believe nga ako ang kanako ang disease. I mean kanang akong diagnosis, kanay akong schizophreniform, more siya strength for me. Kay motuo mo ko na ayo ko, na better ko, but naagi pa ng thought patterns. So for example, the way you think atong time naagi pa siya sa imong DNA ba. And then usahay moduwa siya, but ako lang siyang gihimo og kauban gud. Like kauban siya na actually friend gud me niya. Best friend. Kay mura siya ganang nanakoy, although weird ka sa paminawon kay mura na kauban sa akong utok, but I guess mo siya ang mga little voices inside my head. Like if moran ko katong 100 km, that was like Jid buhata gyud ni. Anak kanang murag na daghang kig voice ba. So yeah, wa gyud padayon gyud ko. How long ka sa farm? 6 months. Na admission. Ay, 6 months gid ay. Okay. Kaisa ra ka niadto. Oh. Pero kita kog footage nimo nga ni visit ka sa Safe Haven. Oh, yeah. So, I thought sa safe ka. I didn't know nga naka sa farm. Yeah, so namo koy documentary ba katong dagkot gud. Pag after sa documentary,
kay grabe man to og massive like ni viral siya ba. Luckily nakita na ko si Coach Bop. Ni message ako ang page and then iyong invite. Mo tong first time gyud ako nga ni speak ko in front after sa katong nahitabo. Okay. For someone going through something similar, how can you train yourself to recognize what's the hallucination and what is reality? Oh. You have to be really self-aware. Like, not just imong surroundings, but imong self. Good self-aware yun. Because if di ka self-aware, di ka kabaw sa pag-determine if it's, you know, if it's real or not. Or if it's fantasy. Diba? So you have to be self-aware. Is it easy to reach that stage of self-awareness? I think it's just time. Kita ng constant practice. And then constant self-awareness. So the longer you go deep sa self-awareness and then the longer you stay clean, of course, because if di ka clean, for example, me, substance abuse disorder ako, SUD. So, if mag-inom ko or mag-smoke ko weed, gusto jud kay determine asa ang reality, di ba? So, kailangan jud nga kana gyud stay clean ko. And then the longer anang duration ba, mas mo expand mo imong brain good. Trust the process lang gyud. Okay. So, dili you need ba nga imo i-push yourself ba nga mabot ka og for example, mo climb ka. Ayaw pug sa og mabot ka ganong Mount Everest. If imuhang kutob karon kay Osmina Peak pa. So it takes time gyud. Are there any specific therapies? Para nako actually akong gibuhat bitaw no. Kay maminaw lang ko sa mga uban bitaw. Like kualan jud ko kanang himantayon lang ko ba. And if sometimes namo gyud ka ng mga storya sa utok, I have to make sure nga is it real or not. So mo tan ako sa mga kauban. Ako do tinuod ni. Simple Okay. kayo. Kaya sometimes ang fear ba? Ang fear of knowing good nga, is it true or not? Diba? Mo ba na murag, Karen, I think ba murag itripan ko nimo. Sultian ako dilis Karen. Ano good? What are the coping mechanisms for someone who has intrusive thoughts or paranoia? I think I just have to be, sa ako ha? Yeah. Kailangan busy lang yung pero me. Okay. Di ko pwede nga ma-stuck up ko. Structure. Structure. Kasi if ako structure, ako sa una ako structure, daghan jud kay mosulod yung mga ideas nga mga di mao. Ana good niya paranoid ko, mapraning ko kalit. So you have to keep this busy kumbaga. Yeah, actually ang kani akong lifestyle, like the active lifestyle nga akong ibuhat nako. Mo ni siya ang first coping mechanism nako ang ibuhat gyud. So before everyone saw who I was karon, who am I karon, kinsa ko karon. Ang sa una nga jid nagsisig matag sa iyo every day. Nagsisig dagan, kabay na tan-aw niya, nasigilan siya gym. Niya bisag walay mo dili para sa likes. Sa una wala ra gyud. Ako ra gyud. Exactly. And then nahimo siyang lifestyle nako ba. So kay I believe man good sa usa ka mga people like me, like mga addicts, mga recovering drug addicts, mga tao nga broken, mga tao nga kita nang lost. Para nako sa una na caught up ko sa how do I fix my life. Pero ang fixing sa life ba, it starts with staying healthy. So what does healthy means, di ba? So I go to the gym, I eat healthy, I meet a lot of new people nga dili pareha sa ako ang lifestyle sa una. Because kana be ang factor ba na ang community good, Yes. or like imong circle of friends. I think what's hard for a lot of people, especially for family and friends, like what you mentioned kanina, community, is that they don't always know how to help someone who has schizophreniform disorder. How can friends or family or just people around you support someone going through an episode without making things worse? Actually, sabto na ganyan mga tao gid. Kaya sometimes biya murag ako sa una, ako mama, or na ko yung mga close friends, murag siya kana i-push ka niya sa ilang ideas ba. Yeah, like ako karon sa community, dahil kay mo open up nako, pero you just have to be there to listen bitaw. Because even though close kay kanila, wadyo ka ba gid unsay ang problema niya? Or unsay gihuna-huna? And then sometimes ang ubang tao gid na even ako, lisod ba kayo i-literate ang nasa utok? Like, 'di ba, when we make music, that's really hard to literate unsay nasa imong utok. It takes time. So I believe not just music, not sa art, pero in daily life ba, na yung mga thoughts nga mga grabe kay ka broken good nga maglisod sa literate. So ang ila ha, magsilag hunhun na. So just by being there, if mo speak up sila, ana lang gid sila. Like walay rehab siguro or walay kuan nga
payo sa tao kundi ang tao gud ang Ginoo. Now that we've touched on the mental health side, Sita Babes, let's talk about another battle that Jid fought. One that so many people are secretly facing right now, which is addiction. The disease of addiction is rooted in self-centeredness, and the pillar for this is service to others, which is the most underrated habit. It's almost obsolete in our society. Jid, if a young addict is watching this episode right now, what do you want to tell them that no one told you before? Look at my life before kato mga videos ngayon na tanaw. If you think nga ako ra ang may nato, I was like so na good akong lolo. Like may kahimutang abogado siya ni ako, na-eskwela ko sa Sacred Heart pa ko sa una. Di ko magtuo nga maabot ko inato. So you have to think about, it's not because nga imong utok karon it's so sharp doesn't mean nga you're like kita nang untouchable ka. You have to be smart enough nga mokuha sa mga wisdom ba ana god, because we don't know what will really happen. Dahan kay mga doctors, mga lawyers, mga engineers nga guba sa drugs. Masa na kung hunahunahon, dali ra kaayo mo bali ang panahon or ang kinabuhi sa tao. Oh niya ang addiction biya, it doesn't start biya murag nag-start ba na siya biya sa usa lang kabuk. Niya ang usa na himong duha, ang duha na himong napo, ang napo na himong 100 hangtod mo na addict. If you take the first drug, just think about basi mahimo ning kalima or basi mabuang jud ni. Murag you just have to know the risk bitaw. Ang risk go ba? Sometimes magud mga batan on karon di They sa don't kabaw sa think. risk go. They don't think. Diba? They don't think about the consequences of the decisions that they're making today. What is the difference between addiction versus cross addiction? Para nako ang addiction gud no is brain disease gud na siya. Ang addiction is not a label sa mga tao. Cross addiction is something nga murag karon gud para sa karon no. Na-addict ko sa Dagan. Lami sigikaon. Ana gud. Murag kauban siya ba, murag na siya pair ba. Okay. So kung sa una na-addict ko sa marijuana, na-addict ko kayat, na-addict ko sorry sa akong word. Okay ra gyud. Addict ko ganang sige lag latagaw, sige lag music, sige lag way buhaton. What does the lowest moment of addiction feel like to you? Ang addiction, once naka sa kanang nagamit ka, lamig yung paminaw mo kag kay pinaka-choy, kay pinaka-guwapo, kay pinaka-maayo. Once mo pass na siya, loser kay paminaw. Mga tunay, everyday loser kay kasama. Very high and very low ang feeling. Highest of highs, lowest of lows. Ana gid mo gina siya ang reality. Pero what was the hardest part about the recovery phase? Pagmata sa buntag, kakatok sa utok, kataw na flip jugo. Lisod ka sa nanay. Like hasta gani pagbangon, lisod kay paglakaw, kaapoy kayo, pagligo, way gana. Like kita na tanan jud ng kaapoy kasanan. Pwede mas ari lang ako kutob. Niyan na bidyo ko karon, yan stop na ko din ako. Murag akong music career undang na ko, akong life. Niyan na ako nga sige, manabaho na siguro ko. Ana na ko or mo kuan ko. Wala na jud padulong na to, like wala na gid siya pag-asa. Ana, why pag-asa, hopeless. Now that you have the born winner mindset, do you feel pressured to be perfect, to look okay, because you've built such a huge brand and presence and a movement that impacted so many lives? And if I'm Jiderano and I fall apart, if I give in, everything else will. Do you feel that pressure? Yep. Actually tiyo na lang gid like honest to honest lang gid ba. Before nag-run ko sa 100k, mo na ako ang feeling gid murag I have to stay strong. Di pwede kita nga mahila ko, di pwede makitaan nga kita mo crumble down ko, di pwede makitaan nga kanang inana ba. Pero naka-realize ko ba nga anong di man pwede nga tao ra man ko. Like what I've said earlier nga ako ang weakness is my strength. I guess a lot of people nakasabot sila na pod, and then I'm not here to please the people nga dili ganahan ako. I'm here to be there sa mga tao nga naapod na ako nga isang journey. So every day I just have to be here for myself nga murag mo show up ko sa akong self, and by showing up sa akong self, other people will show up said. Born winner, how did this all start?
That's really funny story. Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita Babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered. Ang Born Winner good song na siya karon. Oh, and then bata pa ko sa una good, I have this brand called Spread the Virus. And then nakita siya og name ba. And then I thought of, wow, what if ang katong song would be something. So, akong gi-push nga idea. And then long story short ba, nakoy shirt na wala sa nahalin. Murag lisod siya nga idea. Wait, which shirt was this? Born Winner na shirt. Oh, wow. Murag di yun si para uban siguro basin para ako ni basin delusional lang ko niya atong time na recover pa ko di pa ako fully recovered di pa jud ko kanang di pa ako karon ba mura ko na lose hope ko one time ni chat og kalit na ko si John Manfardo asa ni pangitao ng Born Winner shirt papalit ta ko bi ano ko good like somebody nga kita na murag great there is a Philippines nga mo palit ni mo shirt. Wait, how are you even friends? Tungod sa akong friend Abay. Friends side ni Forms. Okay, so murag connect lang. Ni kalit ra siya message nimo si Abay out of nowhere. Nag-follow na may daan na to. Okay, Kita okay. Mi somewhere man. Okay. Nami sa Toledo ato. Okay, Sorry okay. sure kato nga moment na siya nga murag. Pretaw shirt mo bi. Mo yung size 3XL plus 1 inch mo siguro to. Triple XL? Oh, triple L 4XL. And did you even hold that in the inventory? Diba? Para niya. Yeah, okay. So Panagsara ba ya? It's because of him ba murag anak ko ba nga nirusunit niya no? So I'm pretty sure nga nara jud moment or night time ra gud maabot ang times oban nga makakuha sila. So mato ako gi-push nga idea gid. What about the Dagan show movement? I know it started as a vlog, right? What does it mean to you? Actually, ang show nga word gud ako nang gi-share bra. Ako sultig balik. Gikan sa mong papa gud sa mong balay ba. So ang mata. Ay mao ba? And then mura siya nahimo ba nga what if ako ning gamiton nga mo ni among call signs ako ang mga tao ba nga ni tan-aw sa akong vlogs ana good. Sumuro siya karidad na nahimo na kog comedy skit kay mo'y angga. Pero ang show inyo karaan na siya mo na ang bro sa una mga 1980s. Ay, okay. And then ano ko ba? I think I'm gonna use it kay bugoy kasi sa nan good. And then ni start siya sa nako ba. Long story short, nagdagan ko. Mo na mga tao ba dagan show. Nya wala ni start siya sa mga tao gyud. Until late ko na catch up. So mo to akong gigamit sa dagan show. So ang mga tao sa dinahinay sila nag-spread lang ana. Even na mga times nga walk ilas mga tao, mo na siya basta madagan ka dagan siya. And then karon grabe na kina siya mag try gani dagan dito. Naim kay magsulti dagan siya. Amazing kasi nan even ang cousins, ang aunties, daghan kayo sulti dagan siya. How does that feel? Now that so many people are saying it, nya ikaw ang ni mo siya gigamit as a vlog ba? Amazing siya. And makasulti jud ka ba nga posible gud mag-usab. And then it's not kita lang sa una nga murag it's too scary nga mag-change ka. Daghan na kay tawo gana mo usab tungod ana. Not just because of me but because sa mga tao ba nga nag-change sila. And then karon it's not hard to change na because na naman ni siya nga circle, na ni siya nga community. Like karon no. Bisa magdaghan sila. They feel murag na sa kuyog. So ila kong i-tag sa stories. Amazing kay ba? Sa una kay katong ako nag-start ko wala ba ana. Katawan po ko sa una, marukog buang, madagdagan. Pero karon naa na siya. Aside sa running community, kailahi man na sila. Sa ako lang, kana kung sa circle lang about sa ako ang story. Dahil ko siya naabtan. Yeah, it's amazing ba? God's grace gapon siya karon. Kaya kung imo na siyang hunong na tanan, di pa na hunong na nimo. Ako, ma-amaze lang ko sa Ginoo yun. Maglon, abot ta diri. Running saved your life. For someone watching right now who's never even run like 1 kilometer in their whole life, what's the first step that they can take? If you can walk, you can run. Kung good, para nako lang niya, ang mindset lang ba? Mura siya, you have to prepare yourself for the hard times. You have to ready yourself ba nga, it's gonna be hard. And then you don't have to think. So murag more on mental prep. Kaya di ba murag thinking murag life's gonna be easy when you get rich? Di ba anak gana? You work hard para mo easy ang life. Di mo siguro mo easy ang life. And then for me, ang kaning mga akong gipambuhat like any sa mga tao, kaning going to the gym, going to the
mag-run sa treadmill, magdagang sa gawas. Kani siya ba? Mo ni siya makapa-strengthen nako and in connection sa Ginoo sad every day nga guidance kana. You just have to pray nga tatagaan kag better perspective, I guess. Better lens. Oh, better lens ana. Dili siguro murag mas amo ni mo okay tanan Lord. Murag pwede i-better lang akong perspective sa life. Better lens. How I see things. Even karon murag wow, okay. Even karon ni bisig nasakit ko, di ba? Di ba limbian na dextrose? Wala ko, di na ko modagan. Keep going ta. Keep going. Ana lang gud siya. Do you have any non-negotiables when it comes to your physical and your mental wellness routines today? For sure. Unsay mga bawal and non-negotiable sa imong kinabuhi karon? Kailangan mga dukadlaw if wa pa maglihok di na maayo. Example like karon recovery, wa about 2 days murag sa medyo day. Nung sa ka sure juga. Di na kabalik ani. Man, bike ni ko dito. 30 minutes. Pero wala ni sakit ni sumul. Naisakit pa. Keep going yun. Oh my. Anam ka na siya. If you don't push yourself, sige may tabo siguro. Amazing. Now that so many people are supporting you, so many people are criticizing you, how do you protect your peace? Wow. Grabihan na karon eh. I think I wanna share something nga dili siya murag mo directly tubag sa imong pangutanan na. Sure, go ahead. But nagdaggan ko ni sa 100 km. Like legit yun ni siya. Honestly, gadaggan ko sa una good para sa mga kita nang egotistic kayo. Kasi murag fuck the bashers, fuck the haters. Sina na ba? Sorry sa akong words ah. Pero nagdaggan bitaw ko na ako sa kilometer 70. Mura ko or 80 something, di na ako remember. Kaingon ko ba nga ano ni run makajid? Ano ni run ka nganong itandaggan? What is this for? Oh. Naka-realize ko ba nga maoday siguro ganahan ko ma-successful, ganahan ko ma-kusgan, ganahan ko somebody else kay akong old self ba. Itong bata ko, bikulata ko sa akong papa, ibiyan ko sa akong mama. Like, honestly lang ba? Although karon okay me, pero ang past na good. Wala ko makol family, ana good. Murag karon ba ni anak ko sa akong self good, murag I got you now, Jid. Imposible na kay Jid nga mo push ka nga sa distance para sa ubang tao. You have to do it sa ni Lil Bro. Muna akong ikuan si Lil Bro, akong tawagan na niya. Karon nako igsuon na gyud nga kanang akong igsuon, akong self, kanang karaan ako nga murag imagine na siya Jid. Naka-survive siya sa addiction, naka-survive siya sa mga kulata, sa mga trauma sa imong life. Pero ikaw karon nga na okay ka di ka ma-survive. Buang pug-ay mo kagulingon. Pug-ag yun. Mo to na hospital ko. Ipugga na ako akong last gyud nako. Ang uban no kay actually na may issue na ba nga nagsakay ako. Pero mas lakabaw gyud pagkita na ko sa finish line gipugga na ako tanan akong lawas. Kita ko Jade finish line na. If mulakaw ka first 100 gain mo pugga tanan imong lawas ang gipugga gyud ako rin. Pa finish line ako ni tikig ko. Mo to na hospital ko. Kay gipugga na ako tanan yatag na ako didto. Mura siya ganang akong packs ako ang old self ba nga. I did it for you bro. We did it together. Mana siya. How do you handle the trolls online or people who keep bringing up the past? Ako mismo bigyan sa akong past. Kani sa akong clear off good. Mga tao ba man na sila ba ano siya mag-share sa akong past jud. Yeah. Si balik-balik. Yung balik-balik. Yeah. Di ba? Kasi ikaw wonder ka no. Pero dili ako ang nag-wonder. Nagkatawa ko by the fact that they asked that question. Pero honestly, dahan pagtawa ka ba sa story good. And I'm not here sa mga tao nga nakita na. And I'm sure katong tinuod jud nga nag-follow nga ni suporta. O sila gisumuhan, ni share sila. So ang among goal karon sa community namo is to keep spreading the word nga this is possible. May tabo ni sa imong life. Not because nga adik-adik ka or because inani ka. If heartbroken ka, pwede pa mo fix yung heart eh. Or kung lost ka, you will find yourself. Ako, na-lost ba ako? Kato akong sulti mo ganyan mo, beto. Ako na-find akong self. If, kung sa'yo yung problema nila, it can happen pa. Murag, it's not the end pa. Napadyoy, kita nang, okay, feeling mo na nakasi mo ang threshold or si mong limit, na naki-wall, napa yun, nasunahan, wasla kita, panin mo. Pero kami kita, may anak. So let's keep going. Keep going ka rin. More na siya gid. Keep going. Wata ka ba sa tabadong? Kasi ako, I think ako na figure out ang life pero ako kabaw pa sa ni padong.
pasalamat ako nga karon buhi pa jud ko, mao na siya simple. Amen. 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 The only way to 100%. go is up. Literally, also to heaven. That's the ultimate mission. Diva. I think I have 5 last questions for you, Jid. What is your purpose? Purpose? Akong purpose daw sa life bitaw no is to spread this kita nang what happened to my life and unsay gihatag sa grasya sa Ginoo nako nga mo na nako social media to share this story kay I can only keep what I have by sharing it away. So I'm pretty sure kabaw ka na asa gikan. So gikan na sa fellowship. Mo na ako asad I can only keep kani karon unsa ni by giving it away. So nag-share jud ko social media, I just keep That's your way of posting. service. Oh, I'm not thinking about the numbers. Yes. Honestly, although the numbers mura siya gasoline ba to keep pushing, but It's not the motivation. yeah, of course. I'm really sad about that. Kung imo naon kay murag uban kay I know they think about numbers nga okay, I'm gonna do this blah blah blah. It's not Pero, sustainable, Jid. yeah, It's going just to not deplete sustainable. me spiritually. And if I'm not spiritually okay, my art, my music, our show, lahat ng Karencita brand is not going to Yeah. be okay. Sharing about something ba about that good kay nati one time nga nani open up na ko nga tako jud kay nga kanang gambling brand ba. Nya nakaingon ko ba nga hindi ni kwarta no pero murag na ana ba Holy Spirit siguro to. Nya na siya nga unsa man jid. Are you doing this kay scared kang mawatdan? Kim na ko sa una tong wala pa jud ka. Awa karon abot ka. Di ba kita nindo ha? So unsa man imo give up ang imong not okay, let's not think about credibility lang at first. Kana akong credibility maguba ana bud. Think about spiritually ba. Maguba ka ni. It's not turning back na. Bitaw di ba? I God look. So wala ko gibuhat ni padayon jud ko nga wala jud ko nag-promote og inana cause approval man siya good sa mga tao good nga murag okay ra din ni. Nga sa mga tao nga nalulungan na. Actually padung na jud mo yes kay nasa mga daghan kayo pero ni anak ko nga ay yodo. Kana murag nalay usa nga sayop ba. Nya nakita ni ko kalit ba murag ni zoom out ko. Ginoo to. No. Dili so no bag no na jud ko. Grabe ang yawa gid. Kaayo yun. Animal ang yawa. Amen. Amen. Is there this is by the way my signature question for the show. It's called the healing playlist. Okay. Is there any art piece, song or lyric that impacted your life the most in a good way? Matthew 7:7 siguro na. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open to you. What is one life lesson that you live by? Have faith. Tanan akong gibuhat karon it's more about faith. Because I started sa akong recovery journey good dili sa akong self pero ni God yun na. I ask God good ni pray ko ni God mo na akong ask ka rin. 2019 Lord tabangi ko. Wa ko ba akong sa mitabo kung akong lolo. Tindan na good and then karon wala akong lolo nabuhi ra gibang ko. So tungod sa Ginoo naka barog na jud ko sa akong self. So man na have faith na Ginoo. Kaning lingaw-lingaw tanan nato nga na sinati good kanang murag na feel ato nga high, na feel ato nga murag euphoric kasanan, murag I'm on top of the world. This all kaning mga things, it will all die. Like walay tama, walay high nga maka-sustain nato. The more we want ang high, the more siya nga magka-depressed ta. So at the end of the day, we have to look back ba nga murag who are we 20 years from now? Are we still gonna keep going sa atong sa doing sa atong pag-adik-adik? Sa mag-inom gyud daan ni? Mag drugas gyud daan ni? Unsa may tabo na to sa future? Unsa atong future? Unsa na lang ato ang what type pamilya ni? Ana good. So mura siya we have to think ba karon good unsay makapamayo na to because atong future kani karon ato ang kani atong present moment mo determine sa atong future. So I believe karon gi-prepare ta kami ako sa akong future anak, akong future wife. Tinuod na. Ana good. Tinuod kay na. And then kami mga recovering murag siya kami ang kamatulan ba napay hope sa mga tao nga hopeless. And my last question is, what is your message to your lolo?
Okay na ko lo. Okay na ko lo. Okay na ko lo. Nakasaon na lo nga marag. Tayo lo. Okay na ko lo. Okay na. Ay problema. Nara ko diri. Okay na ko. Ay black ka. Okay na. Kaya actually akong lolo mong good. Last na kita. Buang ko. So, okay na ko lo. Actually, nalipay na ko nga sa akong lolo karon. Kay all he ever wanted sa akong family ba? Ano ko ma-okay rami? Ang papa, mga okay na lo. Ano ka black ka, okay rami. Ang padayon na mi. You can rest now. Ano sa akong lolo. My lolo is a great man. Love him to death. For sure. Thank you, Jid. Salamat ka rin. So, unsa man jud ka ng score ninyo ni Faith? Ngano nagbuwag man mo? Hala ka rin. Nagbuwag ni Faith? Di ko na madigdi pa na kayo kay na siya yung own life pa rin ba. Pero, kumusulti lang juga ako, no? Ni-cheat juga ako na tayo magid. Kay, di, lucky ba ako ka rin nga kanang di ka ba mabuwag sa babae. Ako sa una ba, di ko ba masulig tao. Pati mo ko ba mo break up og babae. Lipay ko niya para niya karon. So na ko song umabot actually. Title. Kaya man lagi. And this is where we will end our conversation. Thank you so much, Jid, for spending time with us today. And to all the listeners that are tuned in, I hope you were able to reflect on your own journey and how you can use this episode to propel your life forward. Now, if this episode resonated with you, please consider sharing it with a friend who might need to hear it too. I kind of like thinking of every relationship like a string that starts with hey, and it stretches all the way through life. And every conversation along that string, it's like a little light bulb, like those cafe lights you see hanging at cozy spots. The more real conversations we have, the brighter that string glows. This is Karen Sita of The Karen Sita Show, Season 2. Make sure you subscribe on YouTube and follow us on Spotify or anywhere you get your podcasts. Until next time, keep creating, keep building, and always stay open to the deeper narrative. And I'll see you guys next week. Showing up in style, that is bare minimum. Whether I'm in the studio or in the boardroom, H&M is my plug. Just like Cebuana, it's fashion that hits. Fashion and quality at the best price in a sustainable way. Always H&M. Surprise! Since you're a loyal Sita babe, I'm giving you a limited time 10% off discount on your next lash appointment at Yash Eyelash Cebu. Just use my code #YashKarenSita10. You're welcome! Hi, Sita Babes. As a global creative director, I navigate both the creative and entrepreneurial worlds. I've always been in the pursuit for the untold narrative, the lessons that lie beneath the surface, and the unique perspectives that can shape a deeper connection within our community. It's these incredible stories that shape who we are and connect us in unexpected ways. Welcome to the Karen Sita Show, Season 2. We're going to have intimate and inspirational conversations with thought leaders about topics that truly matter. After all, we all have a story to tell. Make sure you follow us on Spotify or anywhere you get your podcasts.